Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa kawas. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan yun sa Ginoo. Nga kanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makikaubang kaninyo. Pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon nga atong isaysay, atong isumada, o atong idetalye, o atong isimplify ang atong lesson. Aron masayo nato makakuha o mga pagtulunan nining atong pagtuon karon. Sa pagsugod, magampo kita. Gamahan nga Diyos nga nakas mga langit. Salamat sa imong pagtulunan gihatag kanamo. Labi na ni na focus sa among relasyon sa among isig kataon. O Diyos, hatagan mo kami sa positibo nga relasyon sa among panimalay, sa iglesia o sa komunidad, aron ang kahayag magadanag sa among kinabuhi. Ako mong giumpo-usab ang kining kasamok sa kalibutan karon. Adunay gubat nga nagapadayon sa nasod sa Iran. O Diyos, mahunong na unta kini. Kaya ang ekonomiya sa mga kanasuran, bisan pa ang Pilipinas, nagaginudnas kalisod. Salamat sa imong pag-intervene. Kining tanang pagadawaton sa ngalan ni Jesus Manluwas. Amen. Magkaigsunan, di na yun nato mapugngan ang atong gasolina, krudo, makalilisang na yun. Huwag yun nato ni damha nga maabot og tag 100 ang litro. Maabot og tag 80 ang litro. Kani adto, gaagpas yung tag diesel ang atong mga service. Kaya nga naman, barato mga diesel karon. Saan naman nato ang diesel mo ni mahal. Wala na, kapalit naman tag diesel. Di nato na maboy. Mga kaigsunan, ang dagas panahon, mo nang di na lang yung ta maghisgot sa mga prophecy kay nasaya naman tani anak. Arita sa mga kausaban sa atong pamatasan, aron magkapagandam tani anang katapusan sa kalibutan nga umabot. Sa mga kaigsunan atong leksyon karon, living with each other. Pinakamasayon nga lison karon igsoon. Ang pagkinabuhi kauban sa usa ngadto sa usa. Ang atong relasyon. Mao na mga kaigsunan. Mao nga sa Apostol Pablo sa Colosas 4:6, kung magsulti ta ngadto sa mga tao kanunay kita magsulti sa mga mahigugmaon nga pagkasulti, kanang mga maluluyon nga pagkasulti, ug ang atong silutian ug atong tubag magkatabang sa atong isig katao. Kaya kung naay mangutana, ayaw na tubag. Igsoon abi nimo kung ato lang bitaw ning tumanon, malinaw gyud ang atong panimalay. Malinaw na ang atong iglesia, malinaw na atong komunidad. Pero kini manggod igsoon, kutubra gyud ta sa istorya. Kana tinud-an lang gyud. Ang mga tao mga kaigsunan sa diha nga mag-ipon nga magpuyo, suod ang ilang mga relasyon. Pero atong bantayan, magpuyo na ganita nga nagkasuod, atong bantayan, kay kanang pa nagkasuod sa ilang relasyon, na ay gipaabot ana nga problema. Nga naman, kay sa diha nga magkasuod ta, dili man ta pirmi magkauyon. Namay panahon nga di ta magkauyon. Apan ang importante mao, kung naay mga issue nga atong paghisgutan, nga dili ta magkauyon, di ni magkaguba sa atong maayo nga relasyon. Mura na igsoon. Og ang pinakasuod nga panag-uban sa kinabuhi mo ang atong panimalay. Igsoon ang atong panimalay way kalahian sa negosyo. Na panahon nga ang mga incorporators di magkasabot, di magkasinabtanay.
Pero dili mo pasabot nga mabungkag ang ilang korporasyon, ingon niya ang atong panimalay, mga kaigsunan. So, kini nga atong panimalay, tawagong po nato ni family business, mga kaigsunan. Magkauyon, dili magkauyon, may mga pangunauna nato, nga kay sa uban, apan kung di ta magkauyon, ang atong panimalay, wala maguba na aragihapon. O ang tanang membros panimalay, maka-appeal sa mga planning. Tipikog kabahin sila sa mga kalampusan, sa mga plano. Ang atong panimalay, walay kalahian sa pagpadagan sa atong iglesia. Ang iglesia lang, dako ni nga panimalay. Pero pagpadagan sa iglesia, maumaro rin sa atong panimalay. Pero ang atong panimalay, gamay lang. Ang atong panimalay, simple kayo ang iyang mga regulation. Apan ang atong iglesia, na ay mga estandarte nato mga kaigsunan. Mahinungdan nga sa atong pagdumala mga kaigsunan kinahanglan, ang prinsipyos Biblia mo'y atong pagadadon adlaw-adlaw. Mga membro sa iglesia, magkauyon, dili magkauyon, apadili kini makababag sa pagkabot sa katuyuan sa iglesia. Moritay igsoon sa usa ka structure sa nagkasuod, asawa ug bana. Kay relasyon man sa atong isig kaingon, isig katao. Akayo sa atong leksyon kay kita sa tagsa karon relasyon sa asawa ug bana. Sa Kolosas 3:18 nagingon, mga asawa, sabta og suportahe inyong mga bana nga kamo magmasinugtanon ngadto kanila. Husay kung magmasinugtanon mga kaigsunan. Apan mga kaigsunan, napay sumpay niya na, as unto the Lord, maingon ngadto sa Ginoo. Sa ato pa ang atong mga asawa nga magmasinugtanon sa mga bana, naa kanay qualification. Kung ang pagdumala sa bana, Diyos nun o Kristohanon. Yes, sabit mga kaigsunan. Ikaduhang nagpasantop, ang inyong tuuhan, ang inyong bana, ayaw magtuuhan ang inyong silingan. Mga asawa, inyong kaugalingong bana mo, inyong tuuhan. Apan ang inyong pagtuman, dili ingon nga ikaw ulipon. Og ang imong bana dili agalon, mga kaigsunan. Abuti pasabot mo nga ang asawa magmasinugtanon sa bana sa atubangan sa Dios. So doon ay standartis bana ang iyang pagka-Diyos nun. Ang bana sa mga kaigsunan dili kay very controlling. Pagkadaghang mga gipangdili, dili ni mo anak mga kaigsunan. Kinahanglan mga kaigsunan, mukonsulta ang bana may tungod sa mga decision making. Pabinao ng asawa kung siya ang ikatampo, mga kaigsunan. Si Kristo maubaya ang bana sa iglesia. Mahinungdan si Kristo, willing kayo muhatag sa kinabuhi para sa iyang iglesia. Og si Kristo dili gyud mulimbong sa iyang iglesia. Mahinungdan nga ang mga bana willing pud muhatag sa ilang kinabuhi alang sa ilang asawa. O dili po siya mulimbong kay si Kristo, mo man ang bana sa iglesia, dili po limbungan mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, kung ang desisyon, apil ang asawa, among desisyon sa panimalay, mahimong panalangin sa ilang panimalay. Ang asawa mga kaigsunan, ang bana mga kaigsunan, nga nahigugma siyang asawa, samas pagigugma ni Gunisos sa iyang iglesia. Busa, ang bana mutabang nga ang iyang asawa dili lamang magmasinugtanon kaniya, apan usab magmasinugtanon ngadto sa Ginoo. Mga kaigsunan, taliwala nga ang asawa giawhag nga magmasinugtanon sa iyang asawa
sa iyang bana, mga kaigsunan. Gidugangan pa yun nga ang asawa mo respeto sa iyang bana. Ang maayo igsoon nga relasyon sa kami yun mo, nga sa mga plano, asawa ug bana ang magplano. Sa mga desisyon, asawa ug bana ang magdesisyon. Ug naay panahon, kung madag ko ng atong mga anak, makapil sila sa mga diskusyon. Mapagutanan nato sa ilang mga opinyon. Sa ingon ini mga kaigsonan, atong gibansay sila nga kumuabot na sila na pod mo'y ginikanan, makamao na sila magdumala sa ilang panimalay. Kung ang magtiayon dili magkauyon sa mga plano, nan kinahanglan ang asawa dawaton ang desisyon sa bana kung ang desisyon sa bana uyon sa prinsipyo sa Biblia. Ang kalipay igsoon sa panimalay maangkon lamang kung ang asawa ug bana magahimog mga buluhaton as a team. No? Kinahanglan team gyud mga kaigsoon. Ang mga ginikanan usab, ilang ipabati silang mga anak, ilang gigugma. Ug tudluan sila sa paghigugma sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Simple kayo ang gisugyot, ato naman ang gimo. Buntag mag-worship ta sa family. Gabi mag-worship ta as a family. Ug ang atong mga kabataan, naapil sila diha sa atong family worship. Sa sakto nga panuigon ang atong mga kabataan, tudluan sila sa mga bulaton sa balay. Mga ginikanan. Bisag unsa ninyo kahayahay sa inyong paginabuhi, nga naamoy makatabang sa balay, mga katabang sa balay, hatagi gyud ang inyong anak nga dunay assignment nga dili buhaton kana sa katabang nato sa balay, assignment gyud na sa inyong anak. In preparation nga kung sila na po yung mga ginikanan, mga kaigsunan, magkamao sila. So ang work assignment depende sa unsa, lalaki magbabae. Depende sa paruigon, mga kaigsunan. Mga Proverbio 22:16 na gayon din basahin ng bata. Kung asa sila padulong nga dalan. Kaya kung siya matigulang na, diligid siya mubiya ni anang dalan nga imong gitudlo kanila. Proverbio 22:16. Ang binuang anaas kasing-kasing sa anak. Apan, ang bunal magatangtang ni ini diha siyang kinabuhi. So, malisod nato ni balansyon. Kaya na balaod karon di na gyud pabunalan atong anak. Siguro witik-witik na lang gyud ato ani. Kaya di gyud pud mahimo nga pasagdan nato atong mga anak, mga kaigsunan. Mo nga nagius gyud ni Jesus atong i-value ang atong anak. Kay ang ginara sa mga langit para kanila. Mateo 19:14. Importante ang mga kabataan, mga kaigsunan. So, ibalanse nato ang ato nga ang ato nga pagdisiplina na ipanahon gyud igsoon nga ato lang witkan po dili gyud nga ingon ato nga grabe gyud ka sakit. Pahinumdum lang gyud ba? Pahinumdum lang. Biblia mo yung nag-ingon. Nga kung imong kuhaon ang malatos igsoon, musiyaw ang bata. Deuteronomy 6:7. Ipasantop gyud sa una sa bata ang pulong sa Dios. Tudluan sila sa matinud-anon kayo. Kung sila magatindog, magalingkod, tudluan. Magalakaw sila, tudluan. Isulat pa gyud sa gate ang mapulong sa Dios. So, buti pa sabot ang pagbansay sa atong anak, gikinahanglan gyud. Dili kay ato lang pasagdahan, gikinahanglan gyud. Hinumdumi, walay bata nga nataong Adventista. Kanang born Adventist, dili na wrong yun ang term. Sige na kong ingon ni anak ninyo nga, wrong lagi nga term. Pero gamitong gihapon ninyo, ako pastor, born Adventist. No. Nangatao at tay relihiyon, nangatao wala tay relihiyon. Parang ginikanan, mao'y mo umulong magbansay nga ang ilang anak mahimong matinud-anon nga Adventista. Kaya wala nang matao nga Adventista. Ato nang bansayon nga mahimong Adventista, mga kaigsunan.
O ang usa nga gikinahanglan mo sa atong mga anak, nga ginikanan sila maoy modelo. Sila maoy panig-ingnan. O atong ipasantot sa unanas bata, ang kamatuoran sa Biblia, gikinahanglan mo'y prinsipyo nga mugiha alang kanila. Mga si Pablo nagpasidaan, ayaw kamo pagsilot sa inyong anak diha sa kapungot. No? Ayaw ninyo kanunay nga inyong singkahan ng inyong anak, pakasuko ninyo. Ayaw. Ngayon sa Apostol Pablo, ayaw mo ninyo nga gidikanan malisod na mapahimot sa mga anak. No. Treat them nga imong higala ang imong mga kabataan. Ang mga ginikanan, amahan o ganginahan, dako kayo o faktor sa kalampusan sa espirituhanon nga bahin sa ilang anak. Ang spirituality sa atong anak, obligasyon sa amahan o ginahan. Sumala sa pagtuon, ang mga ginikanan nga kanunay gidadala ang anak sa simbahan, ang bata magdako nga ganahan mo adto sa simbahan. Pero pasagdahan lang ninyo, ang bata igsoon musimang yun. Karon mo rin nagpunta, medyo controversial na nga pagkasulti, kay relasyon man sa usag-usa. Ang tabag ni Apostol Pablo ang mga ulipon, magmasinugtanon sa ilang mga agalon. Kung sila magserbisyo, dili aron lang nga mahimuot ang mga tao nga nagtanaw. Kung dili, tungod kay naa sila kahadlok silang Ginoo. So in application nigson, employee o employer, magamit nato ni. Kung nanarabaho ta, maninuod ta pagtrabaho. Dili kay oras lang mo ato. Kinahanglan naagi tayo ma-accomplish mga kaigsonan. O gayon din yung mga kaigsonan, bisag o si atong buhaton, pagpahimuot kini sa Dios dili sa tao. Kaya nasayad kita nga ang Dios adunay mga reward alang kanato. Kay siya nga nagbuhat og dawtan nan adunay dili maayo nga madawat. Apan siya nga nagbuhat og maayo makadawat usab og maayo. Okay, sunod. Atong isgutan gyud ning kay murag mo ingon ta nga si Apostol Pablo mura nagproteksyon sa mga agalon sa mga ulipon. Mga agalon, hatagin niyo hustisya o panagkaangay. O hinumin niyo usab, nga doon na kamoy agalon sa langit. So, agalon, itratar niyo ang imong ulipon. Kay naapo kay agalon dito sa langit. Kolosas 4:1. Karon igsoon, maghisgot ka ni tani ning ulipon mga kaigsoon na slaves. Atong tunan ang context sa Old Testament ug New Testament. Una, ang Dios naglalang kanato, walay agalon, walay ulipon. Kitang tanan gilalang sa dagway sa Dios. Mao nga adunay balaod mga Israelanon nga kung adunay maulipon dili siya maulipon hangtod sa kanturan. No.